Iman to na may karega tano, aging kaya tagatak, na dia kinang kapakaibatan of munua ka. Kanabar katano ng pagabina siya. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh mga kabangsa paninta ko lawan pekadula ko. Gika pa ito na video na usay ni Sheikh Aminullah makapantag si uka pambunua si kung tagatay pa makirikitan sa kanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ayan niya pag-usayin tano sa geng kay makampat a video na suribat a panarima si kumipantag sa geng gaiyap matun tano sa tagataka. Igira man to ang malalakaw so isar ka tano. Si saging kutwa ka palalakaw niyan na miyan nagiyan amyo niya geng kutwa tagatak na aya para tera nun na di ka kun palalakaw. Mana di ka terus lumalakaw kaadeng ko na kaulaw lang ka amarata saging kutwa ka palalakaw ka. Ayaran dir aging kanan aparatiya. Why? Na lagi duba aya mituturo yan. Naging kutwa tagatak na katawan yan aging kutwa gaib. Naginan na ilmul gaib. Amaana aayabu matausan na suwallahu ta'ala. Na katidi katawan o nabitano a Muhammad. Aging kutwa future. Kaulaw mapita anta ka isa gawi kaginan na gaib na aya pagatukoron na so tagatak kaayaran diranan aparatiya na lagi digabu piratiya aging kuto at tagatak na katawan niyan so gaib isa sa keleman aribat aparatiya kapit amipantag saging kay tagatak laginan so keleman tano amini injection kung pamikiran tano aginan so kapamuno sa tagatak ka ini itong tano sa sunat. Aya diyon di ka pa magusay o sabaad ko sabaad na tigiran na upama ka makabuno ka sa tagatak na lagi di ka buod tigiran o miya kabuno sa kaper. Naginan na tigiran na miya alis sa hadith ini sugupan o nabiyagin nga nakapuno sa ging kanan at tagatak. Yami. So lagi danan akpet oay na benar mambu miya alis sa hadith aging kutwa aayala palian na ini sugukon o nabiyagyan nga nakapuno ako tagatak. Miyalo yan sa hadith, aaya panatay talian na sahih, kasid makambabatang saging gaaya Bukhari. Ugaid, na muna so kaya pag-usay tanuron, asudin sunabi tanu a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imigay na katano sa instruction, aming gulalan ko hadith yan, ada ang tanwa ipagabay ko Quran aging ko to hadith akabatiya tanu. Aya instruction o nabi na pagilayin su hadith o ino pagayon ko Quran na anta kadi. Pitero yan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazag. Mata-mata na tigiyan at tigi Sharik as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inisuguyan naging kutwa kabunua si kutagatak. Na mapadskan yan saging kutwa pagyup saging kutwa apoy. Itutung ko Nabiullah Ibrahim nagyuto kon isabab kapmunua siko tagatak. Hadith na padalan ko mga hadith fabricated anto na ay sabab nakaging ka na hadith na miya kasupak siko Quran. Akatir wallah alla taziru wa ziratu wizra ukhra. Ay maana aging kay ayat wallah na di mapendusa o isa sudusa aging kutwa salakaw. Mana so kasalaan aging kutwa isa na din kakibatog sa aging kutwa isa. Ada ba niyang kisusumpat sa aging kutwa kasalaan? Giyan na ayat wallah na miya karayarayag. Peter wallah asusala o isa na di mapsala o salakawsan. Nasabugi sa miya kasila nagitubi ka punishmentan. Na kanabapad sa kauntol. Iba iprakis ka aging kutwa da ba niya mga sala. Nagyutubo aging kutwa tagatak dapat ka punishmentan sa kaniyang bu. Why? Kanaba pakaprakrak sa abalangwan taman at tagatak ko dunia. Nabayran mapsila aging kutwa sala aging kutwa tagatak ko masaw Nabiullah Ibrahim o pamamamuka benaruto. Aya sumpat yan na may kukontra di ka aging kutwa biyati tanu hadith. Aso kung so nabi na ini sugu iya nagyang utakap muno ako tagatak at tigo Sharik. Kaya kuno ta sabab akapagaloy na sabab sabad
na kay sustagatakon na pagyupan ni naging kuto apoy para pagarabong. Aluy saya na kana yanfukhu ala Ibrahim aya pagyupan niyan na sunabiullah Ibrahim. Gariami aknaba aya pagyupa aging kuto tagatak na baging kuto apoy para makala para makarabong. Kada baru mi aluy anar apoy. Kakao to akia saksi ani waging ko to akia lekata tanurun. Nayad na kaya matamuta kaniyo apagyupan aging ko to tagatak na sunabiullah Ibrahim. Allah nasa tanang putya man kagitan to amalan importante na kaya sa tanong. Imbalingan na karkan sa salam. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh.